आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा का बुनेर, स्वार, शांगलर, स्वाबी के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा, और ये मनाज़िर आपको बोल की स्क्रीन पर इस वक्त दिखाए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को दावत देता हूँ कि वो आके चेक डिस्ट्रीब्यूशन करें और उसके बाद मुताब करें। मैं सबसे पहले हमारे मोहतरम भाई सैयद हुसैन शाह को दावत दूंगा, जिनके घर में 7 शहीद हुए हैं, 7 अफराद। सैयद हुसैन शाह, मैं दावत दूंगा कि स्टेज पे हैं दाऊद शाह साहब, जिनके फैमिली के 6 अफराद शहीद हुए हैं। इसके बाद मैं दावत दूंगा जुमा गुल साहब को, जिनके घर में 3 अफराद शहीद हुए हैं। इसके बाद मैं दावत दूंगा अलीम को, जिनके घर में 3 अमवात हुई। इसके बाद मैं दावत दूंगा लाइक शाह साहब को, जिनके घर में 2 शहीद हुए हैं। इसके बाद इजाजुल हक, इनके घर में 2 शहीद हुए। बख्तियाला, इनके घर में 1 फर्द शहीद हुआ। खाइस्तो बीबी, फातिमा बीबी, फजल वाहिद, दौरान ज़ेब, मोहम्मद सईद के बाद बख्त अमीन के बाद बख्त ज़ेब, उमर ज़ेब, ग़ुलाम खालिक, नदीम खान के बाद जाफ़र शाह। अब मैं दावत दूंगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबन जमीआ। काबिल एहतराम अमीर मकाम साहब, वफाकी वज़रा, चेयरमैन NDMA जन इनाम हैदर, चीफ सेक्रेटरी IG पुलिस KP, और इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यहाँ पे आपके पास हाज़िर हुआ हूँ, आपसे जो यहाँ पर मौजूद जिनके अज़ीज़ व अकारब हालिया आफत के हवाले से अल्लाह को प्यारे हो गए, मैं उनसे सबसे अपनी तरफ से और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और यकीनन सूबाई हुकूमत की तरफ से इज़हार अफसोस करने आया हूँ। और हम सब अल्लाह ताला से दस्त बदुआ है कि आपके प्यारों को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और आप सबको, आपके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए कि ये आनन फानन बादल फटे और इंतहाई शिद्दत से जो पानी पहाड़ों से पत्थरों को लेकर, दरख्तों को लेकर तुग़यानी की शक्ल इख्तियार की और मौका भी नहीं मिला और वो आनन फानन इस दुनिया से कूच कर गए। इससे बढ़कर और कोई यकीनन आपको सदमा नहीं पहुंच सकता। मैं समझता हूँ कि ये कहना आसान है, करना मुश्किल है कि
صبر کی تلقین ہمارا دین اسلام بھی دیتا ہے، لیکن صبر آنا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ ثوابی میں، شانگلہ میں، بنیر میں، سوات میں، لوئر دیر میں، باجوڑ میں، جنوبی وزیرستان میں اور مانسیرا میں یہ جو پچھلے چند دنوں میں یہ جو واقعات ہوئے ہیں، اس سے پاکستان کی ہر آنکھ اشک بار ہے۔ تقریباً 350 سے زائد ہمارے بہن اور بھائی کے پی میں شہید ہوئے ہیں، سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں اور ابھی بھی کچھ لاپتہ ہیں۔ اسی طریقے سے پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، سب اگر آپ ملائیں تو یہ 700 سے زائد ہمارے بہن اور بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ان حالیہ طوفانی بارشوں میں۔ مجھے یاد ہے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، 2022 میں بھی اسی طرح کی شدید آسمانی آفت آئی تھی، جس میں صوبہ سندھ میں لاکھوں ایکڑ زمینیں، فصلیں تباہ ہو گئی تھی، لاکھوں گھر سندھ میں، بلوچستان میں، اور اس کے بعد اس کی شدت کے پی میں بھی تھی، اور پھر کچھ پنجاب کے بھی 1-2 اضلاع تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں پاکستان کے چپا چپا میں جہاں تک انسانی حد تک ممکن تھا میں پہنچا تھا، اور اس وقت وفاق نے صوبوں کی امدادی رقوم کے علاوہ 100 ارب روپیہ وفاق نے جہاں جہاں یہ تباہی آئی تھی وہ رقوم ان کو مہیا کی تھی۔ آج پھر وفاق صوبوں کے ساتھ مل کر یہاں پر کے پی میں جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی حکومت، چیف سیکرٹری بیٹھے ہیں، آئی جی بیٹھے ہیں، کے ساتھ مل کر ہم اس طوفان، اس چیلنج کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور میں نے یہ واضح ہدایت دی ہیں، واضح، کہ اگر کوئی سڑک، اگر صوبے کی سڑک ہے یا کوئی ڈسٹرکٹ روڈ ہے یا پھر کوئی نیشنل ہائی وے ہے، اس میں نے کہا کہ کوئی تمیز نہیں کرنی۔ آپ نے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر، چاہے وہ کے پی ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان ہے، چاہے وہ آزاد کشمیر ہے، یا اب کراچی میں بے پناہ کل بارش ہوئی ہے، مل کر ہم نے کام کرنا ہے، اور اس میں کوئی تمیز نہیں کرنی کہ یہ میرا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ میرا تمہاری کے بات نہیں، یہ ہمارا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے مل کر۔ تو میں نے یہ واضح ہدایت دی ہیں کہ جناب گنڈا پور کی حکومت کے ساتھ مل کر وفاق کو ہمیں جو بھی ہمارے وسائل ہیں وہ عوام کے خدمت میں ہمیں اس کو نچھاور کرنے ہیں۔ اس حوالے سے بجلی کے وزیر جناب سردار اویس لغاری، سیکرٹری پاور، وہ اس وقت کے پی میں موجود ہیں، اور آپ کے منیر میں اور سوات میں جو 47 فیڈرز تھے، ان میں سے 37 فیڈرز دوبارہ کام بجلی کے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اور کل میں نے ہدایت دی ہیں واضح کہ کہیں اگر بجلی کا بل پے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ماضی میں پے ہوا یا نہیں ہوا، 1 ہفتے کے لیے ہم ہر جگہ بجلی پہنچائیں گے، تاکہ جو ہمارے جو اس وقت مصیبت میں گھرے ہوئے ہمارے بھائی بہن، بیٹے بیٹیاں، مائیں، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ لہٰذا جہاں پر یہ فیڈرز فوری طور پر بحال کیے جا رہے ہیں، وہاں پر میں نے واضح ہدایت دے دی ہیں کہ 7 دن کے لیے بجلی وہاں پر
हर घर को पहुंचेगी, चाहे वो बिजली का बिल देते थे या नहीं देते थे। इसी तरीके से जो सड़कें, जो पुल जो तबाह हो गए हैं, उनको ठीक करने के लिए हमारे जो मिनिस्टर कम्युनिकेशन, हमारे सेक्रेटरी कम्युनिकेशन इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में हैं। अभी हमारी एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग हुई है जिसमें सिपाही सलार फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर मौजूद थे, कोर कमांडर पेशावर मौजूद थे, चेयरमैन एनडी में जो यहाँ पर है वो भी मौजूद थे, और मुतल्लिका हमारे फेडरल मिनिस्टर्स अमीर मुकाम और एहसन इकबाल साहब जो प्लानिंग के मिनिस्टर हैं, और जो हमारे क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर डॉक्टर मुसद्दक मलिक, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब यहाँ मौजूद हैं, और बाकी वज़रा वो फील्ड में काम कर रहे हैं। तो बड़ी तफसील से मीटिंग हुई। मैं आपकी खिदमत में सिर्फ एक दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। 2022 के फ्लड में भी मैंने अपनी आंखों से वो दिल खराश मनाज़र देखे थे, अपनी आंखों से। नालों के, दरिया के साइडों पर, बल्कि दरिया के अंदर होटल घर बने थे। तो ये तो दुनिया में, मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, दुनिया में कहीं कानून नहीं है कि आप उस जगह ख़तरनाक होटल्स बना दें कमाई के लिए, जहाँ पर कल अब तुग़यानी आई है, 2022 में भी आई थी, अब 2025 में आई है। अभी 2 स्पेल अभी इसके और होने हैं, जो मुझे बताया गया है, चेयरमैन NDMA ने भी बताया, इनकी जो सेटेलाइट्स हैं उन्होंने बताया कि अभी 2 सितंबर के 10 तारीख से पहले 2 और स्पेल आने हैं। उसका तो अल्लाह ताला से हम सब उसके हजूर गिड़गिड़ाएंगे, माफ़ी मांगेंगे, उससे मदद मांगेंगे। लेकिन जो इंसानी जो फाश गलती है, इंसानी जो ब्लंडर है, चाहे वो होटल बनाने वाले का दरिया के अंदर, चाहे हुकूमत का आज की है या माजी की है, या किसी अफसर का उसकी इजाज़तनामा देना या इजाज़त के बग़ैर बन जाना, मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, इसकी कोई तलाफ़ी नहीं है, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। आज मैं यहाँ पर आपके पास हाज़िर हुआ हूँ, ये नौजवान, ये बुज़ुर्ग, ये हमारी कौम की इंतज़ाम करना है, तो फिर हमें वो कानून, वो पॉलिसी बनानी होगी जिसके लिए मैं समझता हूँ हुकूमतें होती हैं। कोई सिफारिश, कोई बड़ा आदमी, कोई पैसे वाला आदमी, कोई वो अपना वो इजाज़तनामा ख़रीद ना सके, अपना सियासी या सरकारी या अपना ज़ाती रोब-दाब उसको इस्तेमाल ना कर सके, ताकि इस तरह के वाक़यात दोबारा ना हों। जो अल्लाह को मंजूर है वो तो होना है, लेकिन इंसानी जो ज़िम्मेदारी है उसको अगर हम अदा नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह के हजूर भी हमें माफ़ी नहीं मिलेगी। तो आज जो हमने मीटिंग की उसमें मैंने इस तरह बताया कि हमारे वज़रा जो उस पर बैठे हैं, सूबाई हुकूमत दिन रात काम कर रही है। मैं अली अमीन गंडापुर साहब को शुक्रगुजार हूँ, चीफ सेक्रेटरी का, IG का। अफवाज पाकिस्तान दिन रात काम कर रही हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरबराही में अभी हमने बड़ी तफसील से मीटिंग की, और कहाँ से वो यूनिट्स भिजवा रहे हैं। एक तरफ हमारा खवारिज के ख़िलाफ़ मुकाबला है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुकाबला है, वहाँ पर हमें हमारे जवान और अफसर शहीद हो रहे हैं, और दूसरी तरफ आज ये आफत का मुकाबला। और अफवाज पाकिस्तान सईद आसिम मुनीर ने उनको हुक्म दिया कि वह जहाँ जहाँ पहुँच सकते पहुँचें, अपने दुखी भाइयों और बहनों की मदद करें। इसी तरह FC वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, सूबाई सिविलियन हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, वफाकी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, और फिर मुखय्यर हज़रात, अल्लाह ताला उनको दीन और दुनिया दोनों अता फरमाएँ। ये खिदमत फाउंडेशन है, और इस तरह के दूसरे इदारे वो आगे बढ़कर इस नेक काम में हिस्सा ले रहे हैं। अल्लाह ताला उनको और हिम्मत दे। तो ये मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, हम मिलकर ये हकीर खिदमत कर रहे हैं। ना ये मेरा है ना तुम्हारा, ये हम सब का साझा ये चैलेंज है, हमारी साझी ज़िम्मेदारी है, मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। वफाक के तमाम वसाइल आपकी खिदमत में हम निछावर करेंगे। सूबाई हुकूमत
جو اپنے وسائل ہے وہ آپ کی خدمت میں نچھاور کر رہے ہیں. تو یہ مل کر ایک گھر ہے. پاکستان ایک گھر ہے جس کے 4 صوبے یعنی 4 فرد ہیں. تو ہمیں مل کر دکھ اور سکھ ہمیں اس میں شریک ہونا ہے. نہ یہ کوئی سیاست ہے نہ یہ کوئی ریاکاری ہے جہاں پر صرف سیاسی دکان چمکانے کے لیے میں آگے بڑھوں اور باقیوں کو ساتھ لے کر نہ چلوں. یہ پاکستان کی جو بنیاد اس کے خلاف ہے. لہٰذا میں علی معین صاحب کو جہاں پر ان کی حکومت کو ستائش پیش کرتا ہوں, جہاں پر میں سپہ سالار سید عاصم منیر صاحب کو ستائش پیش کرتا ہوں, افواج پاکستان کے افسران کو, صوبائی حکومت کے وزراء کو, افسروں کو, وفاقی وزراء افسروں کو, میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں جو اس وقت بڑی جرأت کے ساتھ آپ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. میں واپس جا کر 1-2 دنوں میں میٹنگ بلاؤں گا. اس میٹنگ میں چاروں جو صوبائی وزراء اعلیٰ اور ان کی جو چیف سیکرٹریز کو میں دعوت دوں گا, اور اس میں ایک فیصلہ کرنا ہے کہ آئندہ بھی دریا کے اندر یا دریا کے ساتھ خطرناک جگہ پر ہوٹل, ریسٹورنٹ یا اور چیزیں جو بنائی ہیں نالوں کے پاس, اسی طرح بنانا. اسی طرح جو وفاق کے یہ صوبے کے پیسے ہیں وہ اس طرح خرچ کرنے ہیں کہ ہم نے ان پیسوں کو اپنی نوجوان نسل کے لیے, بچوں اور بچوں کی تعلیم کے لیے, علاج کے لیے یہ پیسے استعمال کرنے ہیں. اپنی حکومت کے ساتھ, صوبائی حکومتوں کے ساتھ, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ دن رات کوشش کر رہے ہیں ملک کی معیشت کو ہمیں درست کرنا ہے. اور دوسری طرف اگر ہم خود فاش غلطیاں کریں گے, اور چاہے کرپشن ہے, میں چاہے وفاق کے صوبے میں کسی کی بات نہیں کر رہا, مشترکہ بات کر رہا ہوں کہ اس کی خاطر سفارش مانیں گے غلط اور ایسی جگہوں پر, خطرناک جگہوں پر ہوٹلز اور ریسٹورانٹس اور دوسرے جو دکانوں کی اجازت دیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ خدا معاف کرے گا دنیا میں, نہ اگلے جہان میں معاف کرے گا. اور پاکستان کے پاس جو پونجی ہے وہ محدود ہے. ہمیں تو یہ وسائل جو ہمیں آج جو ہماری فرض ہے, میرے فرض کی ادائیگی کا حصہ ہے کہ میں یہاں ہوں. وزیر اعلیٰ صاحب جو یہاں پر خرچ کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں, یہ ہمارا فرض ہے. لیکن یہی وسائل ہمیں تعلیم کے لیے, آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے, ان کے اسکولوں کے لیے, اسپتالوں کے لیے, اس کے اوپر استعمال کریں تو کس طرح یہ قوم آگے بڑھے گی, کاروبار آگے بڑھے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر قدرتی آفت آئی ہے, جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, وہاں پر ہم صرف اپنا سر اس کے آگے جھکا سکتے ہیں اور اس سے رحم مانگ سکتے ہیں. لیکن جو انسانی غلطی کا ازالہ اگر ہم نے نہ کیا تو آئندہ پھر یہ خدا نخواستہ یہ حالات اس طرح رہیں گے. کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان ان دنیا کے پہلے 10 ممالک میں ہے جہاں پر یہ جو کلاؤڈ برسٹ یا فلیش فلڈ آئے. ہم اپنا جغرافیائی لحاظ سے دنیا کے اس حصے میں ہیں کہ ہم بغیر کسی قصور کہ اس کے آ گئے ہیں. لیکن اس کا 2022 کا آپ دیکھ لیں فلڈ, یہ 2025 کا فلڈ دیکھ لیں, تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم وسائل اکٹھے کریں اور اپنی جو کنسٹرکشن ہے وہ مضبوط بنائیں. اور تمام ایسے علاقے جہاں پر اب پہاڑ سے جب ریلا آئے گا, پتھر بڑا بڑا 2-2 ٹن وزنی آئے گا اور مٹی آئے گی, تودا گرے گا, تباہی ہوگی. اگر ہم نے نالوں کے ساتھ خطرناک جگہوں پر یہ تعمیرات نہ کی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید تباہی ہوتی, مگر ایک نہ ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اس کے اوپر تحریک چلانی ہے. آپ کو میرے ساتھ اور تمام اپنی حکومت کے ساتھ مل کر تحریک چلائیں کہ ہم اب ندی نالوں اور دریاؤں کے آس پاس خطرناک جگہوں پر کوئی ہم جگہ تعمیر نہیں ہونے دیں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمت اور بڑا آپ کو طاقت دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج ہماری اخلاقی, مذہبی, ملی, سیاسی ذمہ داری ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں اور اس تحریک کا ساتھ دیں کہ ہم ان تمام خطرناک جگہوں سے. اور پھر میں یہ بات میں ابھی کہتا ہوں کہ ان تعمیرات کو ہٹانے کے لیے جہاں پر صوبائی حکومتوں نے وسائل دینے, اور وفاق کو بھی, مجھے بھی اگر اس میں حصہ ڈالنا پڑا تو میں ڈالوں گا تاکہ یہ تمام تعمیرات وہاں سے ہٹیں اور وہاں پر آئندہ کے لیے خطرہ جو ہے بہت کم رہ جائے.
इसी तरह दरख्तों का कटाव जो है, एक दरख्त जंगलों से काटना, इसने भी इसमें हिस्सा डाला है। अगर दरख्त वहाँ पर होते, मजबूत होते, ना कटे होते, तो पानी के बहाव को, पत्थरों को रोकते। मैं तफसील में नहीं जा रहा, आप अच्छी तरह जानते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को आबाद रखे, आप सबको खुशहाल और आबाद रखे। और मैं मौलाना आपको ज़िम्मत दूँगा, आएँ और जो अल्लाह को प्यारे हो गए उनके लिए दुआ मग़फ़िरत फरमाएँ। हमारे प्राइमरी टीचर थे ना, उन्होंने कई बच्चों को बचाते हुए जान दी है। ज़हूर अहमद, उनके लिए अगर सिविल अवार्ड का कोई ऐलान कर ले तो मेहरबानी होगी। ज़हूर अहमद ये बच्चों और बच्चों को जान नोट कर लें। जिन लोगों ने, ये खाली ज़हूर अहमद नहीं होंगे, और भी इस तरह के शोहदा हैं जिन्होंने सरकारी स्कूल टीचर पब्लिक सर्विस में अपनी जानें दी हैं, उनकी आप लिस्ट बनाएँ और इंशाअल्लाह उसको हम बाकायदा ऑनर करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह ताला ये जो वाक़यात पेश आए हैं और जितने लोग शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी शहादत कबूल फरमा। जो लोग मुतासिर हुए हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमा। अल्लाह ताला पूरे इलाके पर रहम फरमा। अल्लाह ताला हम सबको इस आजमाइश की घड़ी में पूरी कौम के साथ खड़े होने और उनके साथ ताउन करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार बिरहमतिका अर्हमर राहिमीन। बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म साहब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब मुतासिर में चेक तकसीम करने के बाद गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला मरहूमीन के बुलंद दर्जात करें और अहल खाना को सब्र जमील अता फरमाए। उन्होंने कहा कि मैं नागहानी आफत में जाँ बहक होने वालों के अहल खाना से इजहार ताज़ियत करने आया हूँ। उन्होंने कहा कि इंसानी जानों की ज़िया से बढ़कर दुख की कोई और बात नहीं है। 2022 में सैलाब में दिलखराश वाक़ये देखे थे। शुमाली जात में गुज़िश्ता चंद रोज़ के वाक़यात पर हर पाकिस्तानी अश्क बार है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में मिलकर काम करने की ज़रूरत है। 300 से 50 ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, सैकड़ों ज़ख्मी हैं और सैकड़ों लापता हैं। उन्होंने कहा कि तजावुज़ात की रोकथाम के लिए सख्त फैसले करने होंगे। ये सब हमारे लिए एक चैलेंज है, लेकिन हमें इस चैलेंज का मुकाबला मिलकर करना होगा। ऐसा कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, जो कि अब से कुछ देर बाद खिताब कर रहे थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि नागानी आफत में जाँ बहक होने वालों के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत करने के लिए आया हूँ। इंसानी जानों की ज़िया से बढ़कर दुख की कोई और बात नहीं है। उन्होंने कहा कि शुमाली जात में गुज़िश्ता चंद वाक़यात पर हर पाकिस्तानी अश्क बार है। मौजूदा हालात में मिलकर काम करने की ज़रूरत है। 350 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और सैकड़ों ज़ख्मी और सैकड़ों लापता हैं। उन्होंने कहा कि तजावुज़ात की रोकथाम के लिए हमें सख्त फैसले करने होंगे। ये हम सब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।